it's never a good time to play Newcastle at their own home ground, especially yang tengah momentum, yang tengah on point, datang dengan, momentum Newcastle versus momentum Manchester United bukanlah boleh dikategorikan dalam satu bracket yang sama lah, orang panggil. So, I mean, you talk about, like this whole normal thing. What is not normal to you? Kalau MU tiba-tiba you rasa dapat menang lawan Newcastle? Kalau menang lawan Newcastle tu baru abnormal lah. Baru abnormal. Tapi you cakap it's always not a good time to face Newcastle kan. Tapi it's always a good time to face Manchester United these days. Yes, sebab betul. kalau kita tengok Amorim dah 21 perlawanan. Dan dia ada 6 kemenangan tak salah. Dan 6 kemenangan tu tak salah 3 pasukan yang dia menang tu semua 3 pasukan yang terbawah. Leicester, Ipswich dan satu lagi Southampton. Dan Manchester City. Manchester City ni kira Manchester City yang bukan peak lah. Dan satu lagi tengah selam. Lagi satu Fulham. Jadi yang lain semua kalah ataupun seri lah lebih kurang kan. Jadi lawan Newcastle tu boleh nampak lah. Separuh masa pertama tu nampak macam adalah fight sikit, adalah lebih peluang structured lah cara dia orang main sedikit juga lah. Tapi kita kena ingat separuh masa pertama tu walaupun United ada peluang, United sebenarnya tak press sampai ke atas. Maksudnya setiap kali Newcastle dapat bola, kebanyakan pemain United akan berada di half sendirilah. Jadi dekat situ kita boleh nampak dia punya shape of the game macam tu. Dan separuh masa kedua banyak individu mistake individu dan punish lagi United second half. Cakap pasal punishment terhadap Manchester United, Farid. Just nak katakan Newcastle, bila diorang ada bola, when they have the possession, they would play good football. But the thing is, bila diorang tak ada bola, they would play a way better football. So, apa yang dengan, I think 5 perubahan yang Amorim lakukan kepada dia punya first 11 atas dasar, obviously lah, nak simpan dia punya best players untuk, nak berdepan. Best ke? Best ke? Satu-satu. Tak tahu mana satu nak attack. Awak boleh attack mana-mana. Sekarang ni, kalau kita tengok, bukan musim ni je. Kebelakangan musim lepas ni, Manchester United bukanlah satu pasukan yang orang kata setiap perlawan dia ada gameplay. Tak ada. Dia hanya ada gameplay dalam detik-detik tertentu sahaja. Betul. Momen tertentu sahaja. Betul. Right now, Manchester United adalah sebuah pasukan yang hidup dalam detik-detik tersebut. Sebab tu boleh menang cup. Faham? Sebab tu boleh menang cup. Datang dengan dominance? Tak ada. Even, kalau kita tengok minggu lepas sekalipun, masa lawan Manchester City, tak terkejut kalau fan Manchester United ringat boleh curi mata kat situ. Sebab hanya perlukan momen saja. Dan kebanyakan game-game yang Manchester United menang sekalipun hanya berdasarkan momen-momen tersebut untuk menjadikan gol. Okay, now just nak sentuh that since dah emphasize on moment kan. I nak tanyalah, I think secara objektif ataupun secara subjektif, contribution yang contribute to these little moments dalam saat ataupun dalam the whole season Manchester United mengharungi rintangan-rintangan dalam hidup ni. Yang contribute most to those moments, Bruno Fernandes? Yeah, maybe apabila satu tim, mungkin apabila seluruh pasukan Manchester United tu decide untuk tak buat mistake hari tu. Dan Manchester United adalah satu pasukan yang macam Amin cakap tadi, first half ada peluang, betul. Manchester United adalah satu pasukan yang dah terlalu biasa bermain dengan buruk. Even though kalau diorang bermain dengan baik sekalipun, diorang akan cenderung untuk bermain dengan buruk juga. Just tunggu masa saja. Dia Amorim ni dia tak fleksibel. Kita tahu musim ni, especially musim ni lah, dia nak berkeras juga dengan dia punya back three lah. Macam aku pernah cakap sebelum ni, I'm not a big fan of this back three, tapi it's okay dia nak try kan. Tapi the problem dengan Amorim bila dia tak fleksibel, dia tak ada player yang boleh buat kerja untuk dia dalam sistem dia. Jadi bila dia tak fleksibel macam tu, whether or not these players akan ambil masa lebih lama untuk flourish, mungkin musim depan baru nak orang kata sesuai get into gear, ataupun sebenarnya memang these players memang tak boleh pun dengan sistem ni, kita tak tahu. Jadi ini yang terjadilah sebab bila you tak fleksibel, you tak play the performance mengikut strength pemain-pemain. Okay, now that you mention benda, I rasa ini merupakan satu masa yang I think tidak keterlaluan untuk I cakap this is the fair time for us to actually evaluate apa yang Amorim boleh bawa ke Manchester United. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila Liga baru, dia pun baru masuk 2-3 game, kita semua nak try to be fair lah. Nak tengok, okay, faham ada sense of rigidity, dia nak rigid dengan dia punya formation sebab he's trying to nak buat benda yang baru kan kepada Manchester United. But also, kita buka ruang untuk dia mengenali personal-personal yang actually boleh execute apa yang dia nak. But at this point, you guys rasa like
this is the perfect window untuk kita actually evaluate secara objektif yang sebenarnya dia memang tak boleh nak adjust to the kind of personality yang dia ada, and dia still rasa macam like whatever dia nak bawa to the table tu like it's player's fault because tak boleh nak adjust to his system. My only positif lah, sebenarnya bukan positif lah Farid. Realistik lah. Point yang realistik. Positif POV yang kita boleh ambil. Yang boleh ambil lah dekat sini adalah I lebih rela tengok United team struggle sekarang untuk musim depan dia lebih baik lah daripada kita tengok Ten Hag masa awal-awal kita nampak main okey sebab dia tak guna sistem yang dia nak, tapi selepas tu dia nak cuba tweak sana sini, benda tu tak menjadi. I would rather that. Tapi tak ada garanti juga. Kemungkinan besar pun tak jadi juga musim depan. So kita tak tahu what's the future like. Kalau kita nak gunakan tu sebagai tangga lah kan untuk kita mengukur kan. Sir Alex Ferguson, first season dia dekat Manchester United finish second. Second season finish 11. And then finish 15. So maksudnya kat sini kan, kalau kita tengoklah recent media punya spotlight kan. Everything about Manchester United kan, it's all about post-Fergie era. Premier League era. And then diorang akan label ini adalah season terburuk Manchester United since they've becoming a giant, betul? Yeah. Since Premier League era lah. Since Premier League era. Tapi bila keburukan kau nak cerita Premier League era saja. Tapi bila kau nak cerita pasal top division, kau kira yang belakang-belakang sekali. Tu biasa. Betul. But it's interesting untuk you sebut. Sebab apa yang you guys nampak sekarang, Manchester United dengan dia punya point-point, orang boleh kata terburuk lah, untuk season ni sekaligus menjawab persoalan yang terngiang-ngiang dalam ruang fikiran semua orang. Like, is this really the worst Manchester United squad out of all squads in their own history? Tapi right now, can I adil atau tak kalau I nak cakap numbers don't lie? Or Betul. Numbers don't lie. Sejak Amorim, kalau ikut statistik, Manchester United kedua pasukan yang banyak hilang bola di zon bahaya. So bermakna pemain-pemain yang sedia ada ni masih lagi nak adaptasi dengan dia punya gameplay sampai mereka tak boleh nak adapt lah sekarang ni kan. I just nak Farid. I think like very quickly just nak cakap pasal adaptation sebab benda tu memang at this point memang patut kita bincangkan dengan lebih mendalam lah. So just before I nak jump to another point which is like Onana, tapi simpan jap. Adaptation, Amorim at this point of the season and nak tunggu, you kata you tak kisah nak tengok whatever kind of experiment. Tapi also kita cakap pasal pentas Liga Perdana Inggeris di mana eksperimen tu hanya boleh berlaku dalam a quite reasonable short window lah. You tak boleh take the whole season because that's the reason kenapa it's the liga yang terbaik dalam dunia, right? Managers yang masuk patutnya terus execute the job efficiently within that short window. Itu in an ideal world lah. In an ideal world. In Manchester United world? Sepatutnya. Memang itu yang kita harapkan. Yeah. Tapi kalau benda tu tak berlaku, you have to lower your expectation. Yeah. Kau jangan ingat, Ten Hag first season finish nombor 3, second season habis nombor 8. Things couldn't get worse. Things can get worse. Apa yang berlaku kepada klub lain juga boleh berlaku pada Manchester United. Leicester menang 15-16 Premier League dengan begitu jayanya. One off. 2 season 3 season later lagi. Betul. Everything can happen. Right now, apa yang Manchester United perlukan ialah satu direction and satu orang yang membuat keputusan ke arah yang betul. Correct. Kita ambil contoh, Real Madrid. Kalau kita dengar transfer rumours Real Madrid, kita tak akan cakap, ini manager yang nak. Kita akan cakap Florentino Perez yang nak. Yeah. Betul. So, that one particular person kena ada direction yang betul. Sebab apa yang berlaku kat Manchester United sekarang ni bukanlah semata-mata salah pemain ataupun salah manager. Tak. Ia adalah rentetan ataupun jujukan beberapa banyak mistake-mistake yang telah dibuat oleh pentadbiran lalu. Recruitment lah. And sebut pasal direction yang betul, at this point of the season, I rasa replacement untuk orang panggil goalkeeper bukanlah antara salah satu agenda penting untuk Manchester United. Sepanjang season yang berlaku, tak pernah. You guys would rather nak letakkan fokus yang lebih besar kepada position-position yang lain untuk nak restructure the whole team. Tapi suddenly right now, like dalam masa, I don't know, like the recent game yang Onana tak diturunkan and suddenly macam there's a sudden mindset change yang mungkin perlu re-evaluate balik. Ada patut atau tidak untuk bawa nama baru. Sebab diorang pun tak habis lagi installment nak bayar Onana. And then now at the same time, Onana is not giving what the United. Betul. Out of all position tu patut paling bagi the safety net yang paling tinggi lah. Tapi bukan itu yang berlaku. Diturunkan Bayender. And everything else yang you nampak dengan isu Amin dengan Onana tak diturunkan sebab mistakes yang dia buat dalam Lyon and now membawa kepada Bayender tak ambil peluang and contribute to the 4th goal yang secara direct dalam game lawan Newcastle. What are you guys thinking? Okay.
Onana ni sebenarnya dibeli untuk memperbaiki cara permainan apa yang Ten Hag nak lah, which is distribution. Ball distribution. Tapi kononnya nak cina Edison lah. Tapi apa yang aku tengok selama dah berapa 2 musim, actually I don't want to be too harsh. Masa first season I don't want to be harsh. Ada orang cakap Onana out time tu, aku still lagi macam okay, wait a minute. I mean, give him time, bla bla bla. And musim ni tak salah in terms of statistik pun 4 errors leading to goal. Dan kalau campur musim lepas, dia nombor 1 tau. 9 errors leading to goals lah, which is not good. Itu dalam liga. Itu dalam liga lah. Kita tak cerita. Kita tak ambil faktor across all competition lagi. Kita tak ambil faktor all competition. So that is already bad. Betul. Lepas tu, bila kita bercakap pasal distribution, what distribution? Sebab another statistik dalam liga musim ni tak salah, dia paling sedikit buat attempt 40 yards punya pass, dan paling sikit, bukan, kedua sikit selepas Henderson, keeper Crystal Palace, yang complete the passes, the 40 yards pass. Tapi statistik yang lebih impresif berarah kepada dia antara shot stopper terbaik dalam antara banyak goalkeepers. So macam, okay, tapi betul, I really like you brought that point out. Sebab kenapa, Farid? One of the reasons kenapa Onana dibawa masuk ke dalam Manchester United and the kind of performance yang ditunjuk bila berdepan dengan Manchester City masa Champions League final. Even dipuji oleh Pep because of his ball playing ability. Tapi kita tak nampak benda tu sangat, ataupun that's not one of his most outstanding traits yang ditunjuk dalam EPL so far. Maybe system. It's actually system how Manchester United play sebenarnya. Sebab kalau kita tengok under Ten Hag dulu, memang the biggest keyword ialah to play from the back. But now under Amorim kita tak nampak benda tu. So maybe satunya Onana tak dapat nak tunjukkan kebolehan distribution dia, satu. Tapi dalam masa yang sama, dia tak boleh justify juga dengan mistake dia yang selalu terlepas bola. Bukan sekali 2 kali. Mistake saya macam tak patut. Bukan sekali 2 kali. Lawan Bayern Munich, lawan Victoria Pleasant, apa dia buat? Lawan Brighton, gol yang mudah. Lawan Lyon. So nak backup tak boleh. Susah. Orang yang boleh backup Onana adalah Onana saja. Okay, which I ada tanya juga sebab I nak cari juga orang. I nak cari juga orang yang cuba-cuba nak backup Onana dekat Instagram I. So I pun tanyalah dekat Instagram, Onana versus Bayern Manchester United, where do you guys go from here? So adalah yang jawab, Onana just better as ball playing goalkeeper. Join team yang asyik kena attack memang out lah member. Terayaki katakan let's go to Zion Suzuki, tapi rasanya nanti sama je lah. Taklah. Okay. Kenapa Zion pun betul. Zion Suzuki 2 kali 5 kat mana. Ada satu takeaway yang penting sebab tadi Farid cakap mungkin disebabkan sistem. But we go back to system, the very fact that Amorim nak cakap rigid yang tak berubah-ubah daripada punya back three. Because dalam sistem back three lah di mana awak boleh nampak ball playing ability tu yang patut. Because the very reason kenapa kita letak back three in modern day football memang untuk high attacking football lah, which tak boleh ditranslatekan untuk oleh Manchester United players because of the personals that they have. So irony kat mana? Banyak sangat kita nak cakap. Kalau kita nak cerita pasal distribution, kita kena ingat ada yang menghantar, ada yang menerima. Betul. Kalau yang hantar tu sampai ke tak? Kalau yang menghantar pun tak apa-apa, yang menerima apatah lagi. Ini bukannya one way passage. Tak ada. Bukan. Two way relationship. Kan? Ada yang menghantar, ada yang menerima. Betul. Dan kalau yang menghantar tu baik, belum tentu yang menerima tu baik juga. Tak ada. Dan bila tadi Ali cakap pasal is this one of the worst squad, Manchester United squad for a long time lah dalam Premier League era lah kan. I would say yes, because kalau kita tengok the whole squad only Bruno Fernandes you can say 100% yang orang kata ada drive. Bukan ada drive, yang world class, maybe bawah sikit daripada world class, yang orang kata you can guarantee him 7 out of 10 punya performance or 8 out of 10. Pemain lain, you see people player macam Casemiro, Eriksen, ni semua adalah player yang bagus in the past. And then you have players like Højlund, Zirkzee, Dorgu, Yoro, siapa lagi, Haven, inexperienced players ni they have potential. But it's not tak now, ada orang bukan yang sekarang. Tak ada orang yang boleh rely. Kalaulah boleh saya nak bersikap sedikit lebih adil kepada Manchester United di mana nak puji lah. Ya, secara realistik dan secara objektif di mana I think tidak keterlaluan nak cakap like despite whatever circumstance Manchester United dalam season ni sekarang ataupun the past seasons pun haven't been picking up anyway. Bruno Fernandes still ada one out of all players yang still ada ability untuk deliver world class performance in that kind of setting. Sebab benda tu yang merapatkan atau
jurang tu boleh nampak margin lah, like player yang boleh thrive dalam that kind of situation and still boleh tunjuk yang dia memang contributor terbesar kepada Manchester United, yang boleh thrive dalam pasukan yang dalam detik-detik terkecil ke detik terbesar, dia still consistent in terms of output. That's why I rasa macam it's worth giving a shout out of all players lah dekat United macam ni lah, sekarang. kalau kita nak rate Bruno ni kan, dalam banyak-banyak player Manchester United, kalau kita nak ambil seorang and letak in starting 11 of any other Premier League team, Out. Bruno je yang Definitely. yang ada, yang checklist everything. Player lain Betul. mana tak ada. Onana jauh sekali lah.